Assalamu alaikum i dobrodošli u novi video. Pošto su moja djeca zaspala, ja imam vremena da odradim ono što se dugo kanim. Vjerujem da se svi dugo kanite da očistite frižider. Pa eto ja tako mi očistim frižider, onda dok očistim ovo, dok očistim ono, dok presmotam ormar, jer kad jednu stvar tražim, izvučem sve ostale za tu jednom stvari koju sam našla, onda smo taj ponovo ormar, smo taj marame, potkapice, dječije, evo baš sam nedavno, ne znam koliko se vidi, smotala i sortirala ovdje dječije stvari. Ne znam, imate li vi pametniji način, evo ja ću pokazati kameru. Ja ovako, ovo su mi one sad izvukle, smotavam dječje stvari, pretrpano je pa onda to ne izgleda baš najbolje, ali ja se ovako najbolje mogu snaći. Jer ovdje su mi body, ovdje su mi donji dijelovi, ovdje su mi majice i ja to začas tako znam se snaći u ovom brlogu, ali vjerujte i ovo ovako da izgleda oduzme vremena. Da otprilike znam gdje im šta stoji i one to povade pa ja to opet vratim, ali bit je da ovako smotavam i ovako okrećem odjeću njihov, da mogu lakše naći. Da ponovo samo kameru naštimam da vidi se sve što želim da se vidi. Super. Šta sam sad htjela reći? Dok završim jednu stvar dok drugu, i to je u biti posao kod kuće, uvijek imate posla i u kući i oko kuće. Dok to sve završite, onda opet dođe vrijeme na frižider koji se jako zaprljao. Kako se frižider prlja, ja ne znam, možda vi imate neku svoju teoriju o tome. Iako stvarno, ja najviše koristim frižider, djeca ne otvaraju, ne diraju, još su male. Zed isto tako, ali eto, opet se nekako isprlja. Sad kako smo na restrikciji izhrane, ne kupujemo neke stvari kao što je prije frižider bio dosta napunjeniji, a i vrijeme nam je za novu podmiru, tako da nemamo ništa posebno toliko. Ali elhamdulillah, ja sam stvarno zadovoljna. Zadovoljna sam svim stvarima što imamo i kad ne kaže imaš li kakvu želju, moja želja je jedino da ostane ovako kako jest. Elhamdulillah, ima se svega, ništa mi više ne treba. Što kaže Zed, jedino sad luksuzirat nešto da izmišljaš, ali ja nemam ni želju da luksuziram, stvarno. Meni ovo super, alhamdulillah. I stvarno uvijek sam u životu govorila da mi je super. Nikad nisam htjela nešto više od onoga što trenutno imam, zato što mi Allah uvijek dao da imam sve, alhamdulillah. I stvarno kažem, alhamdulillah. Ovako. Ja sad trebam početi da radim ovaj frižider, ali prvo da pokažem ono što nam se trenutno nalazi. Čujem se Zed možda u editu može i uvećati. Ovdje imam jaja. Jaja su najvažnija stvar u mom kuhanju i sirovina od kojih počinje sve. Doručkujemo jaja, u ručkove kad pravim koristim, uvijek dodam ili jedno jaje ili nešto tako, većinu. U kolače stavljam jaja, mada kolač dugo nisam napravila kako ne jedemo slatko, no 15 dana nismo jeli slatko, ali morat napraviti jedan kolač, iako je sve krva u banjama, pa dolazi narod da ima šta iznijeti ako mi ne jedemo. Mislila sam opet napraviti španski vjetar. Pravila sam jednom i Zedo se baš svidio, kaže da nikad bolji kolač u životu nije jeo, to mi je drago čuti. Ja inače volim kad mi neko da povratnu informaciju o onome što sam ja skuhala, pogotovo Zed. Najvažnije mi je da se Zedu sviđa i kad on kaže da je dobro, jer on stvarno iskreno kaže, neće mi on reći dobro ti, a nije ti dobro. Ako ne valja, on će reći ne sviđam se i to je to, bit će kultura. A kad kaže da je dobro, ja sva lebdim, nekako mi je to lični uspjeh. Ne znam kako je kod vas, ali meni je to stvarno lični uspjeh. I kad drugi kažu, naravno, ali kad kaže Zed, meni je to plafon. Znači imam jaja ovdje i uvijek mi jaja ne mogu ovdje stati, ne znam ima li kakva fazu da naručim. Vidjela sam ovdje ovako neko dodao, šačka će mi oduzeti polici. Pa ja to ovako naredam. Prošli put sam ovdje stavljala prašak za peciva, na donje dijelove sam stavljala vanilin šećer. Sad ću vidjeti kako ću to odraditi.
U ovom donjem dijelu imamo kečape. Kupili smo ovaj Bingo kečap koji nismo još ni otvorili. Imam ovaj Heinzov kečap koji Zaid koristi, on voli ovaj Heinzov kečap. A imamo i ovaj kečap Zvijezdin koji Zarija voli. Tako da 3 kečapa tu poredam. Uvijek imam mlijeko u frižideru. Ova mi germa suha stoji, pa ne znam da li se još i pokvarila, ali ne izgledam da se pokvarila, ja ću nju još ostaviti da ne daj Bože. Što kaže svekrva, najviše mi je strah bacanja hljeba ili na primjer ostatka hrane, da ubacim frižider, i ostatka hrane, što tu spada na nas žene. I stvarno i ja ostatak hljeba kad djeca hoće činom onaj a koricu neće nekad, i ja tako forsiram, mislim ne znam što, pogotovo za raniju. I onda ja tu moram bacat. Nekad mi je iskreno da kažem mrsko od nje dole pticama i mnoge životinje se sabiru ispod ograde, ja tu smeće bacim ili ostatak hranio, da me strah Boga ne do Bog napadnu mi ljudi tamo u Gazi i u svim ratnim područjima, da bi oni voljeli bar to, da uvijek kad baca hranu kaže me stakfirula i strah me, stvarno me je strah. Ne znam na šta će ovo izaći i kako je sve krenulo u svijetu, ali nek nam je dragi Allah na pomoć. Ja iskreno ako mene pitate, vjerujem da će biti sve drugačije i drugačije, da će ovo blagostanje do jednog momenta trajati i da će vjerovatno i nas i našu djecu zadesiti to stanje iskušenja. Da nas Allah sad ne doživimo, ne znam. Ovdje sam rekla, znači, na gornjoj polici ja sam poredala sve džemove. Ja ću to ovako ostavljati ovdje. Ovdje imam džem od šipova, dobar. Zaid je jednom dok je bio momak, pričala mi svekrva i on, samo je u džuveđi smršao, ne znam, 20 kila. Ali ne valja pretjerivati ni o čemu, da jedete samo jednu vrstu hrane. Mislim, poslije ćete imati taj boom efekat gdje ćete kad počnete sve ostalo jest primat će vam se. Međutim, on je kupio džuveđ kao da on to počne na dijetu i nije ga još ni otvorio jer se ga sprema sve. Paprike pravili smo mi, odnosno ja, i niko i ne jede, ja mislim da će ja njih sad eliminisati. Nisu loše, ali nisu ni dobre. Ovdje imam višnju, vidiš, imam višnju cvekla. A cvekla, ovo je tetke Ismete, ja mislim da nam je ona donijela, jes, cveklu. I to slabo zaboravim nekad. Imam gušću mast, ovo je na pijaci, nije toliko loša, ali ono da namažem djeci prsa, pošto je ranija je imala problema sa bronhijolitom. Pa to stoji u frižideru za, ne daj Bože. Imam još ovu jednu teglu paprika. Ostavit ću i uvijek tako, ostavit ću, onda mi na kraju frižider bude pun nečeg što ne jedim, a nigdje čak mama ne htjene jer oni vole salatu, onda ću tu. Stano mi je telefon krivo, možda mi je slika krivo, sam da malo ispravim ovako, da ja vidim iza, pošto ja nisam neki snimatelj. Tako vidi se lijepo, nadam se da slika nije ni kriva, ali slika nije kriva, nije slika kriva, ja sam kriva. Ovdje imam još neki spadem od šljiva i ovo ću napraviti štrudlu, a što napraviti štrudlu kad niko mi ne jede štrudle? Meni kad Zaid ne jede, meni isto da tu niko ne jede, a ni ja ne bi jela. Ja gledam sad samo da, malo kratko. Ovdje imam šare koja je, bako ćemo eliminisati. Imamo isto cveklu i to ću odvojiti ovdje i trebam konzumirati cveklu. Danas ću uz ručak, ako boda, konzumirati cveklu, pravit ću čuftete. Gledat ću da vam onako na brzaka, a budu preukusne, stvarno. Ovdje imam predobro. Predobro nad pavlakom jer je stvarno vrh. Nekako je ono tečno. Kako vam napisala ko kajmak, mislim znate, ja to pisujem da je to nešto iz Amerike istiglo. Ne znam kako to gore u gornjoj polici. Ovdje imam breskvu. Kad je rok ističe, 2025. dobro je. Imam ovaj grah u konzervi i imam ovaj kukuruz. To niko ne jede, ali nek mi stoji u konzervi ovdje u frižideru za ne daj Bože. Uvijek to stoji i držim. Mene babo uvijek odgojio da mislim na crne dane. I on uvijek tako imao taj životni stil da se na crne dane i ja tako živim.
Iako tu ja ne mislim da je to povezano, ovo ću mašinu, skinut ću ovu bijelu ovu, jer može se onu uvrnuti. Tu mi je sve krva rekla, mada sam stavljala i s ovim, ali to ću ovako ostaviti ovdje pa ću baciti sve u mašinu. Iako mislim da to nije koncept povezan sa pesimizmom, misliti na crne dane, nego čovjek uvijek treba biti pripremljen. Možda jest u suprotnosti sa islamom, bože me prosto, ne bi ni sa islamom, ali mislim da kad čovjek ima za jedan obrok, on je sretan. Ali ako ima mogućnosti da malo nešto i prikupi, zašto da ne? Kad nam je sad tu omogućeno. Što kaže babo da bar samo neratne situacije, mislim da struje nestane 10 dana ili nešto se desi, da ne moraš ima prvi 10 dana tražiti od nekog. Evo ovdje imam maslac megle, ovo je za mazanje, a kupujemo sad onaj četvrtasti, evo ovaj koji sam ured potrošila, ostala mi još kockica pa trebam neku njega za kuhanje. Fetu sir, u zadnje vrijeme imam ovaj u vodi. Zato ne pokvari se, vratimo ga u vodu, znate kako je unutra voda i sir je unutra i super stvar. Onako ona suha feta moraš odmah iskoristiti, ako ne iskoristi za dan, dva i ona u frižideru požuti. Ovdje imam pola banani, bilo mi žao da je bacim, iskreno da kažem, a ja nisam mogla da pojedem ni ranija. Ranija je jela, rekao ostavit ću ju za sutra. Ovdje imam još neki džem. Ovo je ona što je Hafiz jeo, pa mu se nešto nije svidio, kaže pritisak mu se digo, ja ostavila, ali ni mi ne jedimo džemove. Imam vajkremizo koji je tamno plavi. Vrhnje za kuhanje, mada sad gledam ako mi negdje treba kuhanja da napravim bešamel, stvarno nije teško napraviti bešamel u vodu, ali eto uvijek imam vrhnje za kuhanje. Šlag kremu, za šlag kremu imam ajvar tetke Ismir, piše ajvar 2004. Ove godine je mama napravila ajvara i 10 tegli nam je dala. Da je Allah nagradi. A, ovaj smo džem od mami, od Hifinog supermarketa. I stvarno je dobar. Ja sam uživala, ali sam prestala da jem 15 dana, a ovi tu mi se činilo ko vječnost. Ovdje imamo travnički sir Poljorad. Ako niste Poljorad je iz Travnika. I vlasnik ovog Kvintetić. I onda mi uvijek kad kažemo kupit ćemo od Rođe. Tako da smo kupili ovaj travnički sir i što ti je reklama, vidjeli smo na YouTube na nekom videu da neko konzumirao i našmigao nam se i kupimo stvarno je sir vrhunski. Dobar sir. Ovdje imam suđuke ove. Nju ću ostaviti pa ću je u onu foliju zamotat. Ako imate kakve ideje za kako bolje organizovati frižider, pišite mi, ja sad samo čistim frižider i pričam s vama. I ovo ću ostaviti ovdje. Pa ću paliti mašina brzaka da očistim, pa ću ja to sve onda vratiti lijepo poredati. Na donjoj polici imamo Sherry paradajz. Ovaj paradajz je ukusniji od onog običnog što kaže Zed, on je sad isto tikva, ali nije mu ni sezona. Paradajz je u zimu. Tako je kako je, pa ostavi vjerojatno hladnju onaj paradajz. Ali ovaj Sherry kad kupim on ovako malo šmeka. Pa ja u kupusnu salatu kad naribam stavim malo i tog paradajza i bude dobro. Ovdje imamo hurme kao jedini izvor šećera prirodnog koji smo konzumirali uz suhe smokve. Imamo ovakve, ali nisu nešto praktične ove hurme. Lijepe se nisam nešto, ja imam one suhe, nisam nešto ljubitelj ovi, ali eto kad već imamo, konzumiramo te, stavimo nam 3 ujutru, uz kafu, međutim kaže se jel ko 7 pojede, bit će sačuvano, svega je sačekano. Ovdje imam suho meso i suđuke koja je već, pa ću iskoristiti maslenicu. Svekr mi je napravila maslenak sa suhim mesom, ja ju spominjala, moja mama redovno pravi maslenak sa suhog mesa i ono tako miriše i to me vraća toliko u djetinjstvu, mama bi to pravi redovno subotom ili nedeljom, ujutru. Uz vruć čaj domaći i u Arnautima. I meni je to tako ostalo. Kaže svekro, hajde napravit ću ti i ja. Marako, nemoj se zahmetiti, nema potrebe, međutim, zonula ona mene, evo ja napravila. Počela bi ja i mami na tu, ne naupadim da mi mama da mi napravi. Rijetko sad odem ujutru, pogotovo s djecom i ne noćavam kod mami. Zbog krevetića i svega.
Rekao, daj mi napravi, nisam ja nekada da mi napravi, nego zonula me svekrva. Kaže, hajde uđi, ali kad je ona napravila meni sa suhim mesom, malo sira ubaci. To je mene, ja sam to uslas tako pojela, kad kaže neko vratilo mi dječica. Tako je ono mirisa, lijepo, ja odavno nešto ljepše nisam pojela. Pa kad mogu smo tu usput snimiti, super tu je recept. Pa tako da će ostaviti, može se iskoristiti taman i ovo suho meso. Rekli smo da nećemo više kupovati ova velika suha mesa, jer kad otvorimo mi to i ne jedemo toliko, možda nekad uz uštipke samo, onda se osuši. Bolje je manja pakovanja kupovati za nas, mi smo to iz naše prakse skontali. Imamo ovdje još ova suđuke i masnijeg dijela suhog mesa, sve ćemo to iskoristiti ako boda. Imamo jedno zalutalo pakovanje, evo u ovom pakovanju ovo je praktičnije za nas, ovo je visočku. Odvojit ću ovdje suho meso i mislim da treba naći jednu zdjelu i baciti perveronu zdjelu. Imam suhi sir, otkrila sam nedavno da mi Zarija voli suhi sir, da ju naribam i ona to tako jede, dok ona spava jer kada stignem snimit. I imam sir, čiji sir, pa što zajedno me iznosim ovo čiji sir, joj jesam. Mislim da zato treba frižiderat. Ovo je nešto zastarjelo, ja šta je, Bože mi oprosti, to moram životinjama dati. Imam ribu ovdje skušu. Ne jedemo nešto ribu zadnje vrijeme, nismo ljubite meni. Učila sam voljela onu haringa, jel haringa, nemojte me uzeti za predmet smijanja. Ne znam kak, jel tako, haringa, mislim da jest. U senfu i ona je mene odlična bila, mi se nešto trudnoće zgadila, ranija se probudi, malo se sačeka. Ona kad se probudi, igra se, izvadi moje čarape sve iz lace, jer mi je tu laca sa čarapama blizu i onda ona to tako se igra. Odala mi je ova polca. Ovdje imamo naš džem od borovnica što smo mi pravili. I kad otvorimo super je. Tako da trebamo džema. Ovdje imam višnju. Čuj višnju. Ima saher tortu da pravim. Od višnje u marelci. I ovo je džem od kajsije. Tu nasluti ja saher tortu. Pokvarila sam, nema veze, sam ću skinuti gornji sloj. Malo se uhvatilo ono, ali nema veze, skinem gornji sloj, donji je dobar. Imam kikiriki puter koji je skoro prazan. Ja volim kikiriki puter, nešto da ja volim, a Zed ne voli. Ne znam kad ga jedi. Jednu pavlaku, vidim da sam pri kraju s pavlakama, jednu pavlaku da imam, znači moram u podmiru. Imam ovdje ove kašice koje one... Oj, ove me ranija. O tome je. I 2 vrhnja. I još jedno. Je ovo za šlag. Vrhnje za šlag. I ovo skidamo da se opere. Stavit ću mašinu ovo sve. Djeca su mi bolesna. Kašlju i Zarija spava, inače Zari ne damo da spava preko dana. Ali sad sam joj dopustila da ima temperaturu i vjerujem da je jedan dio oporavka i pustiti čovjeka da odspava, da se odmori, jer samo tijelo ima sposobnost unutrašnje regeneracije prilikom odmora i da to bude u redu. Evo ono što sam ja vidjela kod sakrve što moja mama nije radila. Kod moje mami u donjem dijelu frižidera su se nalazile možda ono kukuruzno brašno, znate, ona papirna kesa i par još stvari. Međutim, kad sam došla sve ovako stavlja u donji dio. Ja to uzela tako za savjet. Ovdje dole što mi je se skupilo, zato i čistim, iskreno da vam kažem, sam vidjela da ima vodi. Evo ovako, ona ovako sve stavila. I... drži, a gore oslobodi frižider. Ako vidim nije loša ideja, sad ću ja tako. Međutim, Zed mi je nedavno sve na guru. Tako da vidimo šta se nalazi u ovoj ladici. A ja ću to da... Evo vam. Da razgledamo šta imamo ovdje, da se ja upoznam s vama šta se nalazi u mom frižideru. Imamo ovaj vlašički svježi krem sir. Koji je
poludio po magnitu. Bacim. Imam imam kukuruzno brašno, dimljenu zdenku. Imam ova 2 spreja za šlag, koji smo stalno koristili, lovorov list. Ovdje imam ove ribe, ali njih ću sve ovako izvaditi sad. Pa ću staviti da mi se ovo opere. Pa ću vratiti. Imam paštete, imam paradajz sos, fali mi pire sos, jedan margarin, bamiju, koju nisam još nikad iskoristila, jedne hrenovkice, jedna Dubai čokolada, koju čekam da izet krene da jede. Pita on mene što nisu uzela kockicu uz kafu Dubai, rekao neću zbog tebe. Pa ja sam solidarna žena. Još jedno brašno, majoneza, mada ja ne volim ovu, mislim volim Polimark, ali najdraža mi je ona, kako se ona zove, Bože dragi, ona u tubi, hajde nam pa ne, Helem Nese, što bi neko rekao. Tako to sam isto uzela sve krvi kad hoće da kaže da je neko rekao, možda i nije ni rekao, ali eto ona će reći, ali da neko kaže, što bi jedan rekao. Ovdje imamo ovu karavan. To ću sastaviti sa ovom ulje. Zed voli ovu karavan. Šta mi je ovo? Ovo su mi suhe šljive. Evo još jedna pašteta. Bože dragi. Šta je ovo ovako? Imamo ovaj čili sos, kad mu rok ističe, nismo ga nikad ne iskoristili. Istekao 15.1.2024. Bože dragi, svašta ćeš naći. Aha, evo imam koncentrat paradajza. Evo salam, evo da mi nemi. A to mi, evo vidite, baš to mi je na meneza. Ovo isto ide na pranje. Pa ću onda ovo sa strane sve. Spreman za čišćenje. Ten karavan se tu nalazi. Sad će ovo sve izribat, očistiti i on će opet biti lijep i reprezentativan. I ovo ću isto naravno da skinem i ponovo da operem i ljepše poredam. Eto, sad možemo gledati ubrzani snimak čišćenja. Ali sad ću doći do prvu podjecu gore. Po raniju i Zarija će ustati, pa naša će to ličit, vidjet ćemo. Za ovu stvar ću koristiti u stemu. Ovako. U četku što smo naručili stemu. A sad ću malo ostaviti telefon da ja to mogu pritisnuti bolje. Probudila mi se i probutam Zariju. Reci Zarija, šta ćeš večeras radit? Hajde, idi zove Zariju. Hajde. Realnost između videa, odnosno realnost, stvarnost jeste da pauziram ovaj video, već je se odužilo i s ovim čišćenjem. Šta ću, evo, inhaliranje, čišćenje nosa, davanje sirupa, davanje čaja, da vlaži grlo, nahrani jednu, nahrani drugu, daj da ovo što prije sad završim, sklonim, da nastavim s ručkom i eto tako. To je samo mali update o stvarnosti jedne mami. Evo, nakon što sam očistila
Police mi se peru u mašini. Ja idem ručno da operim ovaj donji dio i da složim taj donji dio, a police ćemo sačekati. Evo u lacu vraćam ribe i njih ću ovako pred kraj laci jer to rijeđe koristimo. Evo ovi sardine su ispale iz ove lastikice. Ovako. Bila je još jedna riba. Ribice, evo ta. Evo skuša. Ovako. Stavljamo paštetice. Bilo pametno da imam kakvu kutiju. Ali ovako ću stavljati. Ne, Ranija, ne. Ovo su mene za kolače ukrasne. I njih ću ovako pred kraj. Nemoj mi to Ranice dirat. Goveđi odrezak. Iako ga ne koristim, ali eto mi stoji tu. Margarine ću staviti ovako sprva jer njih koristim. Alhamdulillah. Mama kiše. Još dvije male argece ovako ovdje, lovačka i argeca. Sve tu može stati ovdje. Dubai čokolada kad je inšala dođe na red. Šta ste to? Eto ti. Isprlja se sva. Ovdje ću ostaviti ove sve. O Bože me, prošto gubim nekad riječ iz denke. List lovorač u vrata. Ovaj koncentrat paradajza ima ga još. Kaže pametni ljudi od ozdo istiskivaju. Jesu mi smiješne te analize pametni ljudi. Pa ko može nekoga analizirati na osnovu jedne stvari? Možda može biti neka crta ličnosti, ali reći da je neko pametan ili nije pametan, ovako, onako je stvarno velika stvar. Sve ono što izlazi iz naših usta je velika stvar od riječi. Ovdje imam paradajz sos, ovdje imam ove hrenovkice koje ću ovako staviti. Majonezu isto ću ovako. Ovo znači sve zabaciti. Isto što vidi, zaboravila sam ovu kutiju. Molim. Šta je to? Hoćeš da ti skuham hrenovke? Ili ti viršle? Aj, dobro. Evo, sad ću ti skuhati. Sad ću skontovo ovdje. Kukuruzno brašno. Jo, to sam trebala skroz na kraj ovako gore. Ovo ću pomjeriti. Jer to ja rijetko koristim. Molim. Evo, odmah idem. Vaša želja je moja zapovijed. Sad ću ti napraviti. Eto. Ovo možemo vratiti da ja tebi skuham hrenovke. Dio za jaja. Ovo sam složila ovako, očistila, a odlučila sam da ne redam preko, nego da stavim u plastičnu djelicu, pa ovako. Evo, sljedeći ove police. Tu ću da rasporedim prašak za pecivo. I ovo sve prašak za pecivo. Imam ovdje želatinu. Želatine, sve tu ću ostaviti preljad zatorte, rum šećer, limunov šećer, naranđa šećer, još jedan rum šećer, kvasac. Samo još jedan kvasac, moram kupiti kvasca. Vanilin šećer. Nemojmo to zaradirati, pomirati. To je u jednoj.
A u ovoj drugoj ću staviti ove kocke što imam. Kokošija, povrtna, neko kaže nisu zdrave, ali eto, mnogo što danas nije zdrava, ja i dosta koristim. Stavimo supu u umake. Ovaj lovorov list ovdje. A mislila sam, imam još onaj tamo jedan otvoren. Imam ove, neću ovako staviti ovdje. Kao šećer, onaj za pisanje po kolačima. Dobro, imam muškatni araščić, kojem nema, ja mislim, ono rende, ali nema veze, može i obično rende. Šećer u boji, njega mogu ovako tu. Ovo su boje za tijesta, za kolače. Ovo je maslac koji ću baciti tamo dalje, u onu donju policu. Ovo je klinčić, list lovora. Tu stojimo u vratima, ali često koristim. Ovo mi je vanilija aroma i limun aroma. Ovako. Eto ga. Idem sad da stavim ovo u vrata. Nađe još kvasac, nisam sada svela na jedan kvasac. A nedavno sam kupila ovu kraljevsku kocku, kaže da može i za umake, za povrtna jela, tjestenine, variva, goveđe i kokošije. Pa eto isprobala sam već u teletnu, kaže zid odlična i hafs, pa eto. Došlo je vrijeme da stavljam police. Pogledaj, vidi se kroz nju. Volim kad ovako su čiste. Ovo ću na gornju, ovako. Tu. Jedna stavljena, idemo kod drugu. Ovako. Da ubacim ovo, posjećam, sam pričeš jednom malo suhom krpom jer nemam vremena toliko da čekam. Napraćava ovako razmak, neću velik. Super. Ma šta mi ti to diraš? Ovo ću ostaviti malo veći prostor da nekako mogu flaše da stavim. Pa šta si mi to dohvatila? Kako su se fino oprali. A idem još da složim i da završim, bacam se na ručak. Na gornju policu opet stavljam isto ove konzerve. Ovako da upalim frižider. Sad ću na 2. Ovaj džuveč stavljam tamo. Jednu salatu. Ovdje. Cvekle. Jedna cvekla. Druga cvekla. One nisu otvorene. Pa ćemo i tu poredati. Ova cveklice. Ove otvorene džemove. Isto stavljam gore otvorenu šljivu. Tu. Otvorenu malinu tu. Onu se ne vidi, ali znam ja sa strane šta se nalazi tamo. Otvoreni šipak jedan i drugi. Eto ga. I ajvarčić. Super. Na ovu donju sir ću ovaj veliki odmah staviti ovdje, travnički. I fetu do njega. Tako. Te sireve. Ovo ću trenutno i ovo djelo da ostavim. Ajde kuću opet u čošaka. Ne trebam nekom pokloniti. Suhomesnati proizvodi. Da li da izvadim u neku taperu? Mislim da ću tu da uradim sad. Meso u taperveru. Suđuka na njemu.
Jaja ću isto ostaviti ovdje da se vidi. Da su tu. Aha, imam još džemova koje nisam vidjela. Otvorena višnja i kajsija. Ja znam šta se nalazi tu, ja sam to već spominjala. Ovo je ovčji sir koji ću staviti na fetu. Hurme koje ću isto staviti ovdje na dnu. Imamo još šlag, krem. Nju ću ovdje premamati. Stavit ću onda ovdje na dnu. Šlag, kremu. Vaj krem, predobro. Jedna palma mogu, evo ovdje sve mliječne proizvode. Tako. Paradajz. Ovo suho meso. Isto može ovdje na ovaj taperver. Paradajz uz jaja. Imamo naš džem od borovnica. Imamo maslace. Eto, bilo to. Jedno vrhnje, drugo vrhnje i treće. Evo i ovdje. Staviti isto ovdje. Ovo je čoškić. Eto ga. Ranije nemoj mi zatvoriti. Eto kako to na kraju izgleda. Super. Ja sam zadovoljna. Lijepo, čisto i uredno. Jesi li ti Ranija zadovoljna? Hvala vam na gledanju. Pišite mi u komentar koliko vi često čistite frižider. Šta zapravo, koje namirnice stavljate u frižider? Kako sortirate? Imate li neke ideje za ljepše sortiranje? Eto, sve kritike i pohvale će dobro doći. Hvala vam na gledanju. Pritisnite like, subscribe, pišite mi ideje za sljedeće videe i gledamo se u narednim videima. Allah'a emanet.